دوستو ایسے ہی داستان سننے کے لیے میرے اس چینل قصص الانبیاء کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ دوستوں، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو ایسا ہے کہ جیسے کہ حضرت حسین کی شہادت سے آسمان و زمین بھی کانپ اٹھے۔ یہ دنیا کا تنہا ایسا واقعہ ہے جس کے بعد آسمان لال پڑ گیا تھا، اور اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ کئی دنوں تک لال آندھیاں چلتی رہیں اور ہر طرف ایک وحشت سی چھائی رہی، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی، بلکہ نبی کے نواسے حضرت حسین کو بڑی بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ دوستوں، حضرت حسین ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 50 سالوں کے بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ سارے لوگ آ کر میرے ہاتھوں پر بیعت کریں اور مجھے اپنا بادشاہ و خلیفہ مانیں۔ یزید ایک بہت بڑا گناہگار اور عیاشی کرنے والا انسان تھا۔ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کئی تاریخ لکھنے والوں نے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا تھا۔ اس لیے جب حضرت حسین کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ و بادشاہ بن چکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یزید بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا۔ کیونکہ حضرت حسین ہمارے نبی کے نواسے اور اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہستی تھے، اس لیے مسلمانوں میں جب تک حضرت حسین یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانتے تب تک دوسرے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ یہ خبر جب مدینہ کے گورنر ولید تک پہنچی تو اس نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں، ورنہ آپ کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں کسی گناہگار انسان کو اپنا بادشاہ ہرگز نہیں مان سکتا، اس لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن یزید کو کبھی بھی اپنا خلیفہ نہ تسلیم کروں گا۔ کوفہ شہر کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت حسین کی طرح یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے بھی یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ شہر والوں نے بہت سارے خط لکھ کر حضرت حسین کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ و خلیفہ تسلیم کریں گے، اور آپ کی خاطر ہمیں لڑنا پڑا تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ یہ بات جب حضرت حسین تک پہنچی تو انہوں نے کوفہ شہر جانے کا ارادہ بنا لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اس طرح سفر نہ کریں، یزید کی حکومت بہت ظالم ہے، اس لیے وہ آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، اس لیے آپ کوفہ والوں کو پیغام بھیج دیں کہ اگر وہ حقیقت میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں تو خود ہی اپنے لشکر لے کر مدینہ آ جائیں۔ لیکن حضرت حسین نے جواب دیا کہ نہیں، میں کوفہ جانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے آج رات اس بارے میں ایک خواب بھی دیکھا ہے اور میرا لڑائی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے اسے اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے ہر وہ طریقہ اپنایا کہ جس سے وہ حضرت حسین کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر لے۔ اس لیے جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین کوفہ شہر کی طرف اپنا لشکر لے کر نکل چکے ہیں اور کوفہ والے حضرت حسین کو اپنا خلیفہ و بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، تو یزید نے اپنے محل کے ایک بہت ہی ظالم اور سخت دل انسان کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ اس کا نام ابن زیاد تھا۔ یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا کہ اگر حضرت حسین کوفہ شہر پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے اور انہیں کسی حال میں بھی کوفہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ کوفہ شہر سے سینکڑوں کلومیٹر دور پہلے ہی کربلا کا میدان پڑتا ہے۔ جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو ادھر کوفہ شہر کے گورنر نے ایک بہت بڑا لشکر کربلا کی طرف روانہ کیا۔
इस लश्कर का सरदार इब्ने साद था। दुश्मनों का लश्कर जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचा तो सबसे पहले उन लोगों ने नदी के किनारे अपने आदमियों को फैला दिया ताकि हजरत हुसैन के काफिले वालों को एक बूंद भी पानी नसीब ना हो सके और ये लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान लें। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें 32 लोग घोड़े पर सवार थे और बाकी सब पैदल आए थे। 3 दिनों तक हजरत हुसैन और उनके साथी सब प्यासे रहे। हजरत हुसैन के साथ करबला के मैदान में उनकी बहनें, भाई और लड़के सभी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हजरत हुसैन और उनके साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो उन लोगों ने हजरत हुसैन के लश्कर पर हमला करना चाहा। तो हजरत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोचने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। ये पैगाम सुनकर सिमर कि जिसने हजरत हुसैन की गर्दन काटी थी उसने कहा कि हम रात भर की मोहलत नहीं दे सकते बल्कि इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा कि ऐ सिमर, मोहल्लत ही तो मांग रहे हैं, अगर वो बगैर लड़े मान जाते हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी, इसलिए रात भर की मोहल्लत दे देना चाहिए। सिमर ने कहा कि ठीक है, अगर रात भर में समझ जाते हैं तो ठीक है, वरना सुबह हम हमला कर देंगे। ये जुमे की रात थी। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया कि ऐ मेरे दोस्तों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े, इसलिए मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। मैं इन दुश्मनों का जैसे हो सकेगा मुकाबला करूँगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँगा। सारे साथियों ने जवाब दिया कि ऐ हुसैन, कुछ भी हो जाए हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना होगा। आपकी खातिर हम अपने सर कटवा देंगे और अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। सारी रात हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने अल्लाह ताला के सामने रो रो कर दुआएं मांगी और अपनी फरियाद रखी। सुबह सब ने फजर की नमाज पढ़ी। सामने दुश्मनों का लश्कर हमला करने को तैयार था कि उसी वक्त हजरत हुसैन को हल्की सी नींद आ गई और फिर वो जब बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। साथियों ने पूछा कि हजरत, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि अभी ख्वाब में मुझे अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। और फिर हजरत हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब देकर खड़ा किया और सामने दुश्मनों को पुकार कर कहा कि ऐ लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम रसूल के नवासे से जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या हजरत हमजा मेरे नाना के चचा नहीं थे? क्या हजरत जाफर मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे नाना की वो बात याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था कि हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? दुश्मनों के लश्कर पर हजरत हुसैन की इन बातों का कोई असर ना हुआ। उनके लश्कर में सिर्फ एक मुसलमान हजरत हुर बिन कैस ऐसे थे कि जो यजीद के लश्कर को छोड़कर हजरत हुसैन की तरफ आ गए और कहने लगे कि ये वक्त है जन्नत और दोज़ख के फैसले का। अगर मैं आज हजरत हुसैन पर तलवार उठा लूँगा तो अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल देगा। दुश्मनों के सरदार इब्ने शाद ने सबसे पहले तीर हजरत हुसैन के लश्कर की तरफ चलाते हुए कहा कि तुम लोग गवाह रहना कि आज सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हजरत हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह की एक ख़ास मदद थी कि सामने दुश्मनों का 4000 का लश्कर था और इधर हजरत हुसैन की तरफ सिर्फ 72 लोग थे। लेकिन ये 72 लोग उन 4000 दुश्मनों को अपनी तलवारों से ऐसे काट रहे थे जैसे कि गाजर मूली काटे जाते हैं। हजरत हुसैन के लश्कर में एक बहुत बहादुर मुसलमान थे। उनका नाम हजरत सुहैर था।
दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हजरत ज़ुहैर पर हमला करते, लेकिन हजरत ज़ुहैर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐसी तेजी से उन दुश्मनों का मुकाबला करते कि पलक झपकते ही सबकी गर्दनें काटकर उन्हें जमीन पर गिरा देते। कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हजरत ज़ुहैर को देखकर सारे दुश्मन सहमे जा रहे थे कि तभी सिमर ने हुक्म दिया कि ज़ुहैर के पास कोई न जाओ, बल्कि दूर ही से उसके ऊपर पत्थर मारो और तीर चलाकर उसको जख्मी करो, वरना वो आज सारे लश्कर को ख़त्म कर देगा। और फिर दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूर से ही हजरत ज़ुहैर पर पत्थर मारना शुरू किया। हजरत ज़ुहैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे, लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधे हजरत ज़ुहैर के कंधों पर आकर लगा कि जिससे उनका हाथ कट गया। सिमर के हुक्म पर फौज ने दौड़कर हजरत ज़ुहैर को रस्सियों में जकड़ लिया और अपने सरदार इब्ने साद के सामने लाकर पेश किया। हजरत ज़ुहैर ने इब्ने साद से कहा कि शुक्र मना कि मेरे हाथ कट गए, वरना आज मैं तेरे सारे लश्कर को काट देता। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दो, और फिर पीछे से सिमर ने अपनी तलवार से हजरत ज़ुहैर की गर्दन काट दी। हजरत हुसैन का लश्कर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने 500 तीरंदाजों को तीर कमान देकर भेजा और कहा कि दूर ही से हजरत हुसैन के घोड़ों को तीर चला चला कर मार डालो, ताकि हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाएं और फिर हम अपने घोड़ों से उन पर हमला कर दें। उन 500 तीरंदाजों ने दूर से ही तीर चलाना शुरू किया और हजरत हुसैन के लश्कर के सारे घोड़ों को मार डाला। घोड़ों की मरने की वजह से हजरत हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। जुमे का दिन था, दोपहर का वक्त हो चुका था, जुमे की नमाज का वक्त करीब था। तो हजरत हुसैन ने अपने एक साथी से कहा कि आवाज़ लगाकर दुश्मनों के सरदार से कहो कि हमें जुमे की नमाज पढ़ना है, तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर को रोक लो ताकि हम नमाज पढ़ सकें। लेकिन सामने से दुश्मनों के सरदार ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर हजरत हुसैन ने नमाज खौफ पढ़ी। वो इस तरह के आधे लोग दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और आधे लोग पीछे जमात के साथ जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। फिर जब ये लोग नमाज से फारिग हुए तो ये दुश्मन का मुकाबला करने लगे और बाकी लोगों ने आकर अपने जुमे की नमाज पढ़ी। लड़ाई मुसलसल जारी थी। दुश्मनों की फ़ौज के पास घोड़े और हथियार थे, लेकिन हजरत हुसैन की फ़ौज के सारे घोड़े मारे जा चुके थे। इसलिए दुश्मनों ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन की फ़ौज पर हमला कर दिया और एक एक करके हजरत हुसैन के फ़ौज के सारे लोगों को मार दिया। हजरत हुसैन के बड़े लड़के हजरत अली अकबर सामने खड़े थे। एक दुश्मन ने अपना घोड़ा दौड़ाया और हजरत अली अकबर के सीने पर अपनी तलवार भोंकते हुए उनकी गर्दन उड़ा दी। अपने बेटे को इस तरह कत्ल होता देख हजरत हुसैन भी तड़प उठे और दौड़कर अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया। आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन दुश्मनों ने आज नवासाए रसूल पर रहम न खाया। हजरत अली अकबर ने अपने बाप हजरत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। हजरत हुसैन ने अपने बेटे की लाश उठाकर एक किनारे रखी। उसी वक्त एक दुश्मन ने हजरत हुसैन पर हमला करना चाहा, तो हजरत हुसैन के भाई हजरत अब्बास आगे बढ़े और उस दुश्मन का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो अपने घोड़े पर सवार था और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदल थे। इसलिए थोड़ी देर मुकाबले के बाद उस दुश्मन ने हजरत अब्बास को भी शहीद कर दिया। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद होते जा रहे थे। हजरत हुसैन के साथ उस दिन उनके घर वालों में से 18 लोग आए थे, लेकिन ये दुश्मन एक एक को ताक ताक कर शहीद करते जा रहे थे। हजरत हुसैन अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों और अपने भाइयों को ज़बह होता देख रहे थे। हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन के बेटे हजरत अब्दुल्लाह ने जब देखा कि दुश्मनों ने मेरे चाचा हजरत हुसैन पर हमला कर दिया है, तो ये 6 साल का बच्चा अपने खेमे से एक लाठी लेकर अपने चाचा हजरत हुसैन को बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी सामने से दुश्मन ने एक तीर चलाया
اور پھر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے ہی ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنی تلوار پھونک دی اور انہیں شہید کر دیا۔ جس وقت دشمن نے حضرت حسین کے بھتیجے کے سینے پر اپنی تلوار بھونکی تو بھتیجے عبداللہ نے چیختی آواز میں اپنے چچا حضرت حسین کو پکارتے ہوئے کہا کہ ہائے میرے چچا، مجھے بچاؤ۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن تب تک دشمن اپنا کام کر چکا تھا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے خون کا پھوارہ ابل رہا تھا۔ حضرت حسین نے دوڑ کر اپنے بھتیجے عبداللہ کو اپنی گود میں لے لیا اور روتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھے معاف کر دینا۔ آج کربلا کے میدان میں تیرا چچا حسین بہت بے بس ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھتیجے نے حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے روتے ہوئے بھتیجے کی لاش اٹھا کر کنارے رکھی۔ خیمے کے اندر سے گھر کی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گری ہوئی رو رہی تھیں اور دعائیں کر رہی تھیں کہ اے اللہ، آج اپنے نبی کے نواسی اور میرے بھائی حسین کی مدد فرما۔ یا اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان دشمنوں نے کیسے میرے گھر والوں کو شہید کر دیا۔